अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, सिंध में कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा का फैलाव तेज़ी से बढ़ रहा है। कराची में मस्बत केसेस की शरह 30% से ज़ायद है। इसी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 9 दिन के लिए यानी 31 जुलाई से 8 अगस्त तक लॉकडाउन का फैसला किया है। सिंध के इस फैसले पर विफाक को एतराज़ है। विफाक का मौक़िफ़ है कि लॉकडाउन से मईशत तबाह होगी, जबकि सिंध कहता है कि विफाक कुछ करता है ना करने देता है। अगर मदद नहीं कर सकता तो खामोश रहे। अया साहब, वज़ीर इत्तलात भी कह चुके हैं कि सिंध हुकूमत इनफरादी तौर पर फैसला नहीं कर सकती। हम देख रहे हैं कि कोरोना जैसा संगीन मसला जिस पर काबू पाने के लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत थी, मिलकर फैसले करने की ज़रूरत थी, वहाँ एक दूसरे पर तनकीद की जा रही है और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है दोनों जानिब से कि आप सियासत कर रहे हैं। इस मामले पर आपकी नज़र में कौन सियासत कर रहा है, कौन सही है, कौन गलत है? नहीं, ये कोई सियासत की बात नहीं है, ये हमारा इज्तिमाई शऊर है और हमारा इज्तिमाई शऊर ऐसे मौक़ों पे सामने आ जाता है। भाई, दो मुख्तलिफ आरा ज़रूर हैं। फेडरल गवर्नमेंट की बात में भी वज़न है और जो सिंध वाले कह रहे हैं वो एक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, वहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, अस्पतालों पे बोझ है। उन्होंने वो कोई साल भर का लॉकडाउन नहीं किया, 8-9 दिन का किया है। तो गवर्नर जो है सिंध के, वहाँ पे गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मतलब है कि हम जो हैं, और ये पाकिस्तानी माशरे की अमूमी एक ही बीमारी है, कुछ गुफ्तगू, कुछ सिविलाइज तरीके से हम मामलात को डिस्कस नहीं कर सकते। बिल्कुल आराम मुख्तलिफ हो सकती हैं, डिफरेंसेस हो सकती हैं, शार्प डिफरेंसेस हो सकती हैं। भाई, किसी सुलझे हुए तरीके से कर लें। खामखा का ये शोर मचाया हुआ है और कि जी हम वो इंडिया जैसी वो तबाह हो। भाई, 8-9 दिन के लिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा वो कंट्रोल हो जाए। जब केसेस बढ़ जाएंगे फिर हम क्या करेंगे? और ये जो है कई वजीर, एक तो वजीर आज़म साहब का भी सबसे ज़्यादा ख़ास मलका उनका है कि रोज़ाना की बुनियाद पे बोलना है, तवातर से बोलना है, चुप कभी नहीं रहना। और बुज़रा भी यही है, करकर्दगी कम लेकिन बोलना जो है हर रोज़। फवाद चौधरी अक्लमंद आदमी, हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो भी खामखा की बयानबाजी आप करते हैं। जो मामलात आप वो करने चाहिए वो आपसे नहीं होते। आपको पता है कि गैस की ये सिलेंडर की कीमतें क्या हो गई हैं, और इसलिए नहीं कि कोई आलमी मंडी में ये कीमतें बढ़ गई हैं। ये जो अफलातून हैं जो हुकूमत कर रहे हैं और जिनकी तारीफ हम रोज़ एक ना एक थिंक टैंक के कोने से हम सुनते हैं कि इन जैसा कोई आया नहीं है, ये बर वक्त जो है फैसला नहीं कर सके कि हमने वो गैस की ख़रीदारी कब करनी है, LNG की ख़रीदारी कब करनी है। गाँव वगैरह देहात में जाएँ, एक सिलेंडर 2000 रुपये तक पहुँचा हुआ है, जो चंद माह पहले 1200-1300 रुपये पे था। जो है ये जो गर्मियों में लोड शेडिंग हुई, मतलब ये कारनामा देखें। एक तरफ ये कहना कि बिजली वाफर है मुल्क में और वाफर हमारे से वो कैपेसिटी पता नहीं हमसे वो खर्च नहीं होगी, और इस हुकूमत का कमाल है कि जब शदीद तरीन जो चंद दिन थे गर्मी पड़ी, लोड शेडिंग शुरू कर दी, सिर्फ इसलिए कि बर वक्त गैस इंटरनेशनल टेंडर्स दे के ये खरीद नहीं सके। भाई, इनके कौन लोग हैं जो ये फैसले करने पे मामूर हैं? क्या इनका प्रॉब्लम क्या है? वो आपसे नहीं होता। कोरोना पे आप झगड़ा करते हैं। कोविड-19 ऐसा लगता है जैसे मैदान जंग सिंध और वफाक में हो गया है कि पता नहीं खुदा ना खास्ता तोपें खुल गई हैं कि कोविड-19 का ये हम लॉकडाउन करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा लगता है। इनकी बातों से लगे वो पता तासुर लगता है कि शायद पता नहीं गवर्नर राज वहाँ पे सिंध पे होने लगा है। काम की चीज़ें आपसे नहीं होती, बोल ली जाते हैं। कोई इनसे पूछे, शहबाज शरीफ ने कल बयान दिया जो आज अखबारात में छपा है, उन्होंने गैस के बारे में पूछा है और उन्होंने फिगर्स दिए हैं कि कितना टीका कौम को लगा है बर वक्त फैसले ना करके, और टेंडर्स जो गए हैं किस कीमत पे आपने गैस खरीदी है। और उसका और छोड़ दें, शहरों में तो आप खोलते हैं और वो गैस आ जाती है। जो आपका बेशतर मुल्क है वहाँ पे पाइपलाइन गैस नहीं है, वो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं जो खुश नसीब हों, जो अफोर्ड कर सकें। लेकिन आज गैस की कीमत 2000। कोई इनसे पूछे कैसे पहुँच गई है? ये कह रहे हैं वज़ीर आज़म आज वो टेलीफोनिक जो रब्ता उसमें वो जी हमने वो टेलीफोन पे कौम से खिताब करना है कि 40% ख़ानदानों को हम सब्सिडी देंगे खानों में। भाई, ऐसी लायानी बातें आप क्यों करते हैं?
या कौन आपको मजबूर करता है कि रोजाना की बुनियाद पे आपने एक वो जो छरी होती है, वो जो आप हवा में फेंकते हैं, वो आपने वो जरूर करना होता है। 40% खानदानों को ये सब्सिडी देंगे खाने में, वहां जाके देखे तो नहीं, थोड़े से वो यूटिलिटी स्टोर्स है मुल्क में, सारी हुकूमतें कहें यूटिलिटी स्टोर्स में ये हो गया, देख लें वहां पे तो जो चीजें आप नहीं कर सकते, जो आपको करने की हैं वो तो करें। लफंट्रियां आपने मारनी है, बाद में आप करते रहें। दावे जो आपने बढ़के मारनी है, बढ़के मारनों से पाकिस्तानी लीडरान, पाकिस्तानी सियासतदान बाज आ ही नहीं सकते। वो हम समझते हैं कि हमारी सियासत बगैर बड़कों के नामुकम्मल है, हमने जरूर करना है। तो ये खामखा ये जो है सिंध और वफाक का ऐसे लग रहा है जंग में, 9 दिन की वो लॉकडाउन करना चाहते हैं और वो सारा शहर नहीं बंद कर रहे, कर्फ्यू नहीं लगा रहे, वो कह रहे हैं नॉन एसेंशियल जो हैं वो फलानी जो है उनको हम बंद करेंगे। ठीक है, ये फिर हम कभी शादी हॉलों पे और जो इज्तमात हैं उनको जब तक ये बीमारी नहीं जाती बंद रखें, इतनी अकल लेकिन इनको कौन सिखाए। ठीक है, तो जो सवाल उठाया अयाज साहब ने विफाक पर, सलमान साहब विफाक वही इल्ज़ामात सिंध पर लगा रहा है कि आपने बर वक्त इक़दाम नहीं किए, वैक्सीनेशन का अमल मौसर अंदाज में आगे नहीं बढ़ाया, तभी आज आप इस सूरत हाल से दो चार हैं। तो आपकी नज़र में विफाक का तर्ज अमल और सिंध की तशवीश दोनों दुरुस्त? देखिए, मेरे ख्याल बहुत हद तक उन्होंने बात क्लियर कर दी है कि जो बर वक्त किए हुए इक़दाम हैं हमेशा वही नतीजा खेज़ होते हैं। आज का इशू क्या है? आज का इशू तो यही है ना कि ये एक वबा है और बला है, इससे निपटना है। लेकिन वबा और बला से जिस संजीदगी से निपटने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा बड़ी आपकी या ना है। और हमेशा इस तरह के जो इशू है जो लोगों से मुंसलिक हैं, जिससे पाकिस्तान पे असरात पैदा होते हैं, पाकिस्तान की मईशत पे असरात पैदा होते हैं, इस पे तो ज़्यादा संजीदगी की ज़रूरत है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर वफाक या सिंध दोनों जो बात कर रहे हैं, बात दोनों मफाद आमा में है। अच्छा। तो आखिर एक ऐसी बात, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये बात करते नज़र आ रहे हैं कि जी मुकम्मल लॉकडाउन करने से लोगों के लिए रोज़गार का मसला पैदा होगा, उनके लिए ग़ज़ा की फराहमी का या दीगर इशूज़ का मसला पैदा होगा, तो दूसरी तरफ सिंध की गवर्नमेंट भी वो जो मुकम्मल लॉकडाउन की बात कर रही है वो भी इसलिए कि इस वबा से हमारे हज़ारों लोग उनकी जानें गई हैं। और पंजाब के अंदर भी आप देख लें कि जब शुरू के अंदर मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने बर वक्त लॉकडाउन लगाया था तो हम बहुत हद तक इससे बचे रहे थे। और उसके बाद जब लॉकडाउन पे हमने नरमी बरतना शुरू की और उसी तरह हमारी मार्केटों और बाज़ारों के अंदर इज्तिमात हुए, सियासी इज्तिमात भी चलते रहे, मजहबी इज्तिमात भी चलते रहे, फिर दोबारा ये लहर आई। ये अब चौथी लहर है। और जो इससे पहली लहर थी उसमें आपको पता चल जाता था कि खांसी है, नज़ला ज़ुकाम है, गले में खराश है, तो जी आप जाके अपना चेकअप करवाते थे। और फिर मुझे याद पड़ता है कि डॉक्टर्स हमारे हॉस्पिटल्स पे बहुत ज़्यादा लोड था। और अब ये जो चौथी वबा, ये जो इंडिया में भारतीय ये जो है ये बहुत ख़तरनाक है। इसका तो आपको पता भी नहीं चलता, ये तो डायरेक्ट फेफड़ों को जाके मुतासर करती है। और कराची में ये सूरत हाल 30% से अब हो गई थी। अब आज की रिपोर्ट के मुताबिक वो 25% पे आ गई है। मुझे तो खौफ ये है कि ये जो वबा कराची के अंदर आई है, देखें कहीं ना कहीं से तो आई है ना, ये डेल्टा जो है इंडियन, ये कहीं ना कहीं से तो कराची पहुंचा। और कराची के बाद पहले भी आप याद कर ले कहाँ से शुरू हुआ था और फिर मुल्क को, सारे मुल्क को उसने अपने ले लिया था। अब भी पंजाब बहुत हद तक बचा हुआ है। वो कह रहे स्मार्ट लॉकडाउन करें। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये बात ऐसी कोई बड़ा इशू नहीं है कि जिसपे आप जंग शुरू कर दें। बैठ के ये मसला तय हो सकता है। एनसीओसी में आपकी सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी मौजूद है। और अगर आप बयानबाजी पे अपनी तवज्जो मरकूज रखेंगे और इस वबा और बला के सद्देबाब के लिए इक़दाम में जिस संजीदगी की ज़रूरत है वो नहीं करेंगे तो फिर ये वबा फैलेगी और फिर ये वबा आपके आम मामलात पे नहीं, आपकी मईशत पे भी असरअंदाज होती है, माशरत पे भी असरअंदाज होती है। लिहाजा बर वक्त किया हुआ इक़दाम वही कारगर होता है। मैं समझता हूँ कि आपस में ये जो बयानात के गोले चलाए जा रहे हैं, देखिए असद उमर साहब ने इसमें संजीदगी का सबूत दिया है। लेकिन आपके गवर्नर सिंध जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वफाकी वज़रा जिस तरह की तर्जमल, इसलिए कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना, फिर सारे फर्ज समझ लेते हैं कि जी वो लाइन लेके हमने आगे की तरफ बढ़ना है और मलिया मेट कर देना है। जनाब, मलिया मेट आप करें उस वबा को और
یہ معاملہ جو ہے آج ایک امریکی رپورٹ ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے پہلے جو یہ آیا ہے وائرس وہ اتنا خطرناک نہیں تھا, وہ اپنے نشانات چھوڑتا تھا اس کے, لیکن یہ جو نیا ہے یہ تو بہت خطرناک ہے انسانی جانوں کے حوالے سے. اور یہ 5000 تک رپورٹ اپریل کے بعد یہ 5000 تک رپورٹ ہوا ہے, اور اگر اس کے حوالے سے حکومتوں نے سنجیدگی ظاہر نہ کی تو ہمارا پنجاب بھی سے متاثر ہوگا. پنجاب میں ابھی تک ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی. بالکل, لیکن ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے جیسا کہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ صوبے انفرادی طور پر فیصلہ نہیں کر سکتے. 18ویں ترمیم کے بعد انتظامی معاملات, صحت کے معاملات پر صوبوں کو کیا اختیار ہے؟ دیکھیے, بنیادی جو جھگڑا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا نہیں ہے. اچھا, اس پہ بھی میں ابھی بات کر دوں گا. کانسٹیٹیوشن کا نہیں ہے, آپس کی ضد کا ہے. اچھا, اور کیونکہ سندھ نے جو بات کرنی ہے اس پہ سینٹر نے ضرور اعتراض کرنا ہے. جو فیڈرل حکومت کہے گی سندھ کی حکومت نہیں مانے گی, کیونکہ آپس میں پی ٹی آئی اور پی 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 کی جو آپس میں جیلسیز, رائیولریز ہیں وہ پلے جو ہیں وہ کرتی ہیں. اس کے اندر اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے مکمل لاک ڈاؤن کا, تو پھر فیڈرل حکومت کو ایک پورا محاذ کھولنے کی ضرورت نہیں تھی. منسٹروں کو پریس کانفرنس یا گورنر, ان کا رول نہیں ہے. اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو جمہوری فریم ورک میں ہوتا ہے ڈیفرنسز پہ آپ خاموشی سے گفتگو کرتے ہیں, اور گفتگو سے ایک کوئی درمیانہ راستہ نکل آتا ہے, ایسی کون سی بات ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں میڈیا کے سامنے بیٹھ کے لائیو ٹی وی پہ آپ نے ضرور دوسرے کی ٹانگ کھینچنی ہے, اور یہ سندھ میں اور فیڈرل حکومت ایک تسلسل سے چل رہا. اب آئیے کانسٹیٹیوشن کی طرف. دیکھیے, ہیلتھ کیئر پروونشل سبجیکٹ ہے, لیکن ہیلتھ کیئر سے یہاں مراد ہوتی ہے ہاسپٹل ہیں, ہیلتھ کی فیسلٹیز پرووائڈ کرنا ہے, دوائیاں ہیں اور متعلقہ چیزیں جو صوبوں کا بنیادی کام ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیڈرل حکومت ہاسپٹل رن نہیں کر سکتی یا فیڈرل حکومت ہاسپٹل نہیں بنا سکتی. بہت سے ہاسپٹل فیڈرل حکومت کے بھی ہوتے ہیں جو لوکیٹ صوبوں میں جو ہے ہوتے ہیں. جو معاملات انٹرنیشنل ڈائمنشن رکھتے ہیں, مثلا اگر WHO سے ڈیل کرنا ہے تو وہ فیڈرل حکومت کے تھرو ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ جب کوئی ایسا چیلنج ہو جس کا اثر ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے ایک صوبے کے بجائے پورے ملک پہ ہو, وہاں کوآرڈینیشن کے لیے فریم ورک فیڈرل حکومت بنا سکتی ہے, جس طرح کہ بنا ہوا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب آپ یہ ایک فریم ورک بنا لیا ہے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ مل کے بیٹھ کے بات کریں اور اس کے بعد فیصلے کریں. جھگڑا اس طرح ہوا کہ سندھ نے فیصلہ کر دیا اور اس کے بعد NOC وہ کیا ہے NCOC کو انہوں نے اپروچ کیا, انہوں نے اعتراض کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک طریقہ سیاست ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال جو ہے ہمیں پیدا ہوتی ہوئی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. دیکھیے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اس سے آپ کو چیز واضح ہو جائے گی. سینسس جو ہے وہ فیڈرل حکومت کرواتی ہے. اچھا, اگر فیڈرل حکومت یہ اور صوبے اعتراض کر دیتے ہیں, جس طرح اب بھی ہے اعتراض, سندھ میں خاص کر اعتراض ہے. اگر فیڈرل حکومت یہ کہے کہ جناب سینسس تو ہماری ذمہ داری ہے, آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے صوبے, یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ایسا انکار کرنا درست نہیں ہے, کیونکہ آپ کو سب کو جو بھی لوگ پارٹی ہوتے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے. اگرچہ یہ کام سینسس فیڈرل حکومت کا کام ہے, لیکن وہ صوبوں کی بات سنتی ہے اور سن رہی ہے. جو اعتراضات جو صوبوں نے کیے ہیں ان کو وہ دیکھ رہے ہیں اور اکوموڈیٹ بھی کرتے ہیں. تو اسی طرح اگر سندھ حکومت کو ضرورت کیا تھی کہ وہ اعلان کرتے کہ آپ اس NCOC والوں سے اور ٹیلی فون پہ بات ہو سکتی ہے اور دوسرے طریقے ہیں ان سے بات کر کے مشاورت کر کے وہ اعلان کر دیتے. لیکن نہیں, انہوں نے اپنا ڈفلی بجانی ہے تو اس کے فیڈرل حکومت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ خاموش بیٹھ جائے. PTI کے منسٹروں کا کام جو ہے وہ بیان بازی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اچھی ضرورت کو, ایک اچھے کام کو, یہ ہمارا جو بے ڈھنگا پن ہے جو دونوں دکھاتے ہیں, فیڈرل حکومت میں بے ڈھنگی چال ہے اور صوبوں کی بھی, خاص کر سندھ حکومت کی بھی بے ڈھنگی چال ہے. تو میرا خیال ہے کہ دونوں کو بیٹھ کے آپس میں بات کر کے ایک درمیانہ راستہ لینا چاہیے. 7-8 دن کا اگر انہوں نے لگانا چاہتے ہیں لگانے دیں ان کو, لیکن ایک تسلسل سے مکمل لاک ڈاؤن کام نہیں کرتا. دیکھیے, دنیا میں جتنے تجربے ہوئے ہیں, ٹوٹل ایبسولوٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ کوئی فائدہ مند نہیں ثابت ہوا ہے. اس کے بجائے یہ ایسا جو سینسٹیویٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے, ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک توازن کریٹ کریے. آپ ان سے تو پوچھئے نا جو ڈیلی ویجرز ہیں, جو صبح جا کے کام کر کے شام کو گھر میں پیسہ لے کے آتے ہیں. جب یہاں لاہور میں مکمل لاک ڈاؤن ہوا تھا تو ہم نے چوکوں پہ دیکھا تھا, جب آپ کی گاڑی چوک پہ رکتی تھی لوگ اس طرح آپ کی گاڑی کو گھیر لیتے تھے کہ ہمیں پیسے دے دو. وزیر اعظم بھی یہی بات کر رہے ہیں.
لیکن خاور یہاں پر میں آپ سے جاننا چاہوں گی، وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ویکسینیشن کے عمل کو مؤثر انداز سے نہیں چلایا، اس لیے آج یہ نوبت آئی ہے۔ ویکسین کے معاملے پر بھی اس سے پہلے وفاق اور سندھ آمنے سامنے آ چکے ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ پانی کے معاملے نے سر اٹھایا، تب بھی وفاق اور سندھ آمنے سامنے تھے۔ یہ چل کیا رہا ہے وفاق اور سندھ کے درمیان؟ بظاہر جو تشویش وفاق جس کا اظہار کر رہا ہے یہی معاملہ ہے یا پس پردہ کچھ اور زمینی حقائق ہیں؟ سب سے اہم سوال جو آج کل کے جی کرونا ایشو کے اوپر وفاق اور صوبے کے درمیان یہ سیاسی تناؤ کیوں ہے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میری نظر میں کرونا کے معاملے کے اوپر سیاست ہونی چاہیے اور بھرپور انداز سے ہونی چاہیے۔ ویری ریسنٹلی دنیا کی جو سب سے پر اثر اور سب سے جو فنکشنل ڈیموکریسی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ سارے معاملات اچھے چلا رہا تھا، لیکن کرونا کی مس مینجمنٹ کی، اور جسٹ بیکاز آف دا کرونا مس مینجمنٹ وہ اپنی دوسری ٹرم لینے سے وہ رک گئے، ہار گئے، اور پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے وہ جیت گئے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ہمارے ہمسائے میں جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے نام نہاد انڈیا کے اندر، ریسنٹ جتنے بھی الیکشن وہاں پہ ہو رہے ہیں وہ بی جے پی ہار رہی ہے، اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کرونا کی مس مینجمنٹ جو مودی گورنمنٹ نے کی ہے۔ لہٰذا جو سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ جی کیا اس پہ جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، سیاست کرنی چاہیے؟ میرے نزدیک بھرپور انداز میں کرنی چاہیے، کیونکہ کرونا مینجمنٹ کے اوپر لوگوں کی زندگی کا انحصار ہے، لوگوں کے معاشی صورتحال کا انحصار ہے، حل نکالنا چاہیے۔ آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہے، مل کر اس معاملے پر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے یا اس پر سیاست کرنی چاہیے ایک دوسرے کے خلاف؟ سیاست کی ڈیفینیشن کا جو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں، سیاست کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو وفاق سطح کے اوپر جو تحریک انصاف ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو ہمارا لائے عمل تھا، ہماری جو اسٹریٹجی تھی، ہم نے کرونا کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کیا ہے۔ یہ ان کا ایک سیاسی نقطہ نظر ہے اس کرونا کے حوالے سے۔ سندھ حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہمارے جو طریقہ کار ہے، ہم جو اس پر لاک ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں یا اس سے پہلے جو ہم نے مینج کیا ہے وہ ہم اس میں بہتر ہیں۔ میں کہنے کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو حکومت کے اندر سیاسی جماعتیں موجود ہیں، کیونکہ وہ جو ٹیکس پیئرز کی منی کو انہوں نے اس کے اوپر لگانا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ان کو بات کرنی چاہیے اور اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ باقی لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کریں کہ کون سی پارٹی صحیح بات کر رہی ہے یا کوئی ٹھیک بات کر رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں زمینی حقائق کی طرف۔ پروگرام میں آنے سے پہلے میری بات ہوئی اسد عمر صاحب کے ساتھ۔ میرا سوال بنیادی طور پر یہی تھا کہ جب این سی او سی موجود ہے جس کے اندر تمام جو حکومتیں ہیں، صوبائی حکومتیں ہیں، ہمارے جو قومی ادارے ہیں، افواج پاکستان یا باقی این ڈی ایم ہے، پروونشل این ڈی ایم ہے، چیف سیکرٹریز سارے اس کا حصہ ہیں، تو کیا وجہ بنی کہ سندھ حکومت کو ایک نیا یہ اعلان کرنا پڑا اور اس کے اوپر اپنا آپ کو ریئیکشن دینا پڑا؟ اسد عمر صاحب کے بقول کوٹ اینڈ کوٹ کہ اس وقت جو ہیں وہ سندھ حکومت کی طرف جو چیز کی جا رہی ہے معذرت چاہتا ہوں، وہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ غلط بیانی اس طرح کہہ رہے ہیں کہ انہوں کہتے ہیں کہ ہماری جب ان سے بات ہوئی تو ہم نے 1 2 3 4 5 سارے کا سارا ایک طریقہ کار جو ان کے سامنے ایکسپلین کیا کہ یہ ہونا چاہیے اور اس طرح آپ کریں اور اس کو اس طرح آگے لے کے چلتے ہیں۔ بقول اسد عمر صاحب کے انہوں نے کہا کہ جو ایونچولی انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالا وہ جب سامنے آیا تو وہ بالکل ہی مختلف تھا۔ پھر کہتے ہیں میری جو ہے چیف منسٹر سندھ سے بات ہوئی اور ان کے چیف سیکرٹری سے بات ہوئی اور ان سے ہم نے پوچھا معذرت چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو ہماری بات ہوئی آپ سے اس سے یہ تو بالکل ہی آپ غلط کر رہے ہیں اور ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب این سی او سی موجود ہے اور جب این سی او سی کی سطح کے اوپر تمام فیصلے ہو رہے ہیں اور ہو سکتے ہیں تو پھر ایک کا دن انتظار کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہی فیصلہ سندھ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ وفاق کو کہتے کہ جناب اعلیٰ یہ ہماری ڈسکشن ہوئی ہے تو آپ این سی او سی لیول سے اس کو انڈورس کریں، ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ نکالیں کہ جی سندھ حکومت کو یہ چیزیں کرنی ہیں۔ آپ نے پنجاب کا ذکر کیا، پنجاب کے اندر بھی بالکل وفاق کی سطح کے اوپر بات چیت چلی، لاہور کے اندر سمارٹ لاک ڈاؤن لگا، تو میرے خیال میں اس میں کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے۔ اب جو بات آ رہی ہے کہ سندھ حکومت کی طرف سے وہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن، ابھی تک 3 ڈیفرنٹ نوٹیفیکیشن وہ نکال چکے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں اچھی بات ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے اسد عمر صاحب کا بیان ایک آیا ہے کہ کل اس کے اوپر دوبارہ سے وہ جو نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی ہے جس کو پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں، تمام چیف منسٹرز صاحبان اس کے جو ممبران ہیں وہاں پہ دوبارہ یہ مدعا پیش کیا جائے گا اور اس کے اوپر پھر بات چیت کر کے تو ایک جو بھی لایا عمل ہے کراچی کی سطح کے اوپر یا باقی جو پاکستان کے بڑے شہر ہیں
वहाँ पे कोरोना को किस तरह कंट्रोल करें, तो इसके ऊपर स्ट्रेटजी आ जाएगी। बुनियादी मसला तो यही है ना कि कोरोना से बचना है। बिल्कुल सही कहा गया कि हम सिंध हुकूमत की नीयत के ऊपर शक नहीं कर रहे, लेकिन मसला इसके अंदर यह है मरियम कि जो सिंध की आबादी है, सिंध का जो ताजर है, ये सिंध के जो लोग हैं, चूंकि वहाँ से जो इनको सीटें नहीं मिलती पीपल्स पार्टी को, तो वहाँ ये एक तासुर पाया जाता है कि जो ख़ास तौर पर कराची के हवाले से जो भी पॉलिसी साजी फैसले पीपल्स पार्टी करती है, उसके अंदर वो सिंपैथी फैक्टर नहीं होता, हमदर्दी नहीं होती। ये तासुर की बात करूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी को जो बात करनी चाहिए, हमसे बात करनी चाहिए। बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर चूँकि इदारे है को नहीं बल्दियाती, इवेंचुअली तो काम उनका होना चाहिए था कि ऑन द ग्राउंड वो क्या देखते हैं जो भी गली मोहल्ले की सतह के ऊपर। फॉर एग्जांपल आज इस्लामाबाद के अंदर कोई 27 गलियाँ यहाँ पे लॉकडाउन के अंदर चली गई हैं, तो वो वफाकी हुकूमत का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन, वो कहते हैं कराची को हमने 8 दिन के अंदर पूरा का पूरा बंद करना है, उसके ऊपर इख्तिलाफ राय है। और सुबह उम्मीद है कि ठीक है, और पॉइंट यही रेस किया जा रहा है कि जिंदगी भी बचाई जाए और उसके साथ साथ रोजगार भी बचाया जाए, कोई भूखा ना मरे। और जो डेल्टा वायरस है ये पहले से ज़्यादा खतरनाक है, हमारी जानें बचाना हुकूमतों की जिम्मेदारी है, वो अपने इक़दाम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ बहैसियत कौम हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम एहतियात का दामन हाथ से ना जाने दें। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना है और बात करनी है अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हम कल भी बात कर रहे थे और यही डिस्कस कर रहे थे कि कहीं हम पर कोई प्रेशर तो नहीं आ सकता, और आज मुशीर कौमी सलामती मोइद यूसुफ ने इस बात की तस्दीक की है कि अफ़गान अमन के लिए हमसे डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है। अया साहब, आपकी एक राय है मोइद यूसुफ साहब के हवाले से, अब वो कौमी सलामती के मुशीर हैं और वो ये कह रहे हैं कि डू मोर का मुतालबा हमसे किया जा रहा है। इसका मतलब ये समझा जाए कि उनका दौरा अमरीका जो है वो नाकाम हुआ। सलमान साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बात यह कि मोइद यूसुफ साहब के हवाले से जैसे आपने कहा कि अयाज साहब की एक राय होगी, इस वक्त वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान एक लाइन ड्रॉ कर चुका हुआ है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक आज़ाद खारजा पॉलिसी का तयन कर चुके हैं। अफ़गानिस्तान के मसले के हल के लिए अमेरिका जिस भी मुल्क पे प्रेशर डालता है एक ख़ास सतह तक होता है। अच्छा। और पता होता है कि ये कितना प्रेशर लेंगे और कितना नहीं लेंगे, और कोई ऐसी बात नहीं पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान ने अपने मुफाद में एक डिसीजन किया है और डिसीजन पाकिस्तान का सराहा जा रहा है। तमाम इलाकाई फोर्सेस की वही बात है कि मसले का सियासी हल निकलना चाहिए, और मसले के सियासी हल के लिए आप देखें कि एक अहम पेशरफ्त नेक्स्ट वीक में दोहा में होने जा रही है, जहाँ पर अमेरिका, चीन, रूस और पाकिस्तान के नुमाइंदे मौजूद होंगे जो अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतल्लिक हैं। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर एक संजीदा पेशरफ्त हो सकती है, और वो क्या है? देखिए, मसले का सियासी हल ही तजवीज़ करना चाहिए। मैंने कल भी ये बात कही थी कि जब अमेरिका पाकिस्तान पे प्रेशर डालता है कि जी आप तालिबान पे असरअंदाज हो, तो जनाब अमेरिका खुद पहले असरअंदाज हो। देखें, अमेरिका अगर अपनी फोर्सेस वहाँ पर लेके गया है, वो पुष्ट पनाही तो अशरफ गनी की कर रहा है। अशरफ गनी साहब वहाँ पर मसले के हल के लिए नहीं बैठे, वो बजाते खुद एक मसला है। और मैं समझता हूँ कि तालिबान तो बात कर रहे हैं मसले के सियासी हल के हवाले से, और वो तैयार हैं वहाँ की फोर्सेस से बात करने के लिए, लेकिन अशरफ गनी साहब में कोई और लाइन पे चलते नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से मसला पैदा हो रहा है कि डॉक्टर मोइद यूसुफ साहब का दौरा जो वो वहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए गए। देखें, हमेशा अमेरिका अपने मफादात के हवाले से सोचता है। उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा था कि हमारा कोई मुश्किल दोस्त और दुश्मन नहीं, हम अपने मफादात देखते हैं और उस मफादात की बुनियाद पे फैसला करते हैं कि कौन हमारा दोस्त होगा और कौन दुश्मन होगा। देखें, माजी के अंदर पाकिस्तान को डू मोर का मुतालबा किया जाता रहा और हम मानते रहे, और तबाही हमारी उतरी, और अमेरिका का क्या गया इसमें? और मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर ने एक लाइन ली है, वो पाकिस्तान के मफाद में भी है, पाकिस्तान की अवाम की ताईद और हमायत भी उन्हें हासिल है, इसी पे स्टैंड करना चाहिए। और डॉक्टर मोइद यूसुफ साहब, आपने दुरुस्त ये सवाल उठाया कि क्या उनका दौरा नाकाम रहा, तो वो वहाँ के थिंक टैंक्स का हिस्सा रहे हैं। अच्छा जी, वहाँ के थिंक टैंक्स का हिस्सा रहे हैं, वहाँ के थिंक टैंक से में भी वो गए हैं, लिहाजा पाकिस्तान की पॉलिसी पे वो असरअंदाज नहीं हो सकते। पाकिस्तान ने जो लाइन ड्रा की है वो इस खिते के ममालिक भी समझ रहे हैं और अमेरिका भी बहुत अच्छी तरह समझ रहा है। प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रेशर इस मरतबा कारगर नहीं होगा। ठीक है यार साहब, जैसा कि सलमान साहब कह रहे हैं कि मोइद यूसुफ साहब वहाँ के थिंक टैंक्स का हिस्सा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं समझा सके अमेरिकी हुकाम को कि हमारी पोजीशन क्या है, क्यों हम पर प्रेशर आ रहा है इसके बावजूद?
नहीं, पर कौन सा प्रेशर आ रहा है, Do कौन सा more का गैर वो कह रहे हैं मामूली कि हमसे प्रेशर मुतालबा पाकिस्तान किया पे जा आ रहा रहा है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई। आप उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, जो उन्होंने कल वहाँ पे दी है और पाकिस्तान एम्बेसी में उन्होंने दी है, कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने तो ये बात की है कि हम जो है आगे की तरफ जा रहे हैं और हमारे जो हैं बेहतर तलक़ात हो रहे हैं और हमने एक दूसरे को वो समझाने की बात है। मतलब हम जो वहाँ पे एक सियासी गवर्नमेंट है वो कोई बनाने की पोजीशन में नहीं है। असरअंदाज हो सकते हैं, तालिबान से बातचीत हो सकती है, तालिबान को समझाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन ये कहे कोई भी, अमेरिका से लेके चीन तक और चीन से लेके पाकिस्तान तक, कि हम वहाँ उन्हें कह सकते हैं कि अशरफ गनी और ये जो है मिलके ऐसे हुकूमत, तो बिल्कुल ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है। वहाँ के हालात जो हैं इसका तकाजा नहीं कर, वो मुतकाजी नहीं है, उसके मुतहम्मिल नहीं है। वहाँ पे एक सिचुएशन ज़मीन पे बन रही है और इनकी पोजीशन जो है अशरफ गनी हुकूमत की वो कमज़ोर पड़ रही है। अशरफ गनी हुकूमत जाए और फिर कोई बाद में आते हैं, उनसे शायद तालिबान जो है वो मुज़ाकरात करके कुछ कर लें, उनके कोई एलिमेंट्स को, यही हो सकता है कि एक तालिबान की हुकूमत हो, उसमें कोई दूसरे एलिमेंट्स को, अनासर को शामिल कर लिया जाए, वो एक चीज़ हो सकती है। पर ये कि जी बराबरी की ऐसी बात हो, आधे अशरफ गनी और नॉर्दर्न अलायंस हो और आधे तालिबान हो, वो तो तालिबान ने जंग इसलिए वो नहीं लड़े थे और अब तो वो बड़े, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बरमला इजहार इसका कर चुके हैं कि बड़ी एक कॉन्फिडेंस की पोजीशन में है कि और वो अपनी टर्म्स बना रहे हैं। हमने, मोईद यूसुफ ने एक चीज़ कही जो बड़ी अहम है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हम अमेरिकन को भी कह रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह रहे हैं कि अगर कोई रेफ्यूजी प्रॉब्लम होता है तो इनको वहीं पे आप खपाइए अफगानिस्तान में। हम इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते कि हम एक और रेला आए अफगान मुहाजिरीन का और हम करें, हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है और उसको अफगानिस्तान में ही आप सेटल करें। ये उन्होंने अमेरिकन को बावर कराने की कोशिश की है। और सिर्फ इस दौरे पे मोईद यूसुफ नहीं थे, ISI चीफ भी थे, जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो भी साथ गए हुए थे, तो उस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उन्हें वो कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, अमेरिकन भी समझते हैं। अगर ये पॉलिटिकल सोल्यूशन करना होता तो अपनी फौजें निकालने से पहले कराते ना, उनको भी ये पता है कि वो उनके हाथ से वो सारी चीज़ निकल गई है। तो इस किस्म का हम जो है कि डू मोर कोई ऐसी बात जो है फिल वक्त जो है ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। ठीक है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी हुकाम के दौरान अमेरिका पर ही हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, सवाल आपसे यह है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी हुकाम इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुताल्लिक अमेरिका के साथ एतमाद और ताउन के ताल्लुक के लिए राह हमवार कर सकेगा? देखिए, एतमाद के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एतमाद का जो फैक्टर होता है वो किसी मुल्क की ज़रूरियात के हवाले से होता है। अगर उसकी ज़रूरत हो कि एतमाद का इजहार करना है तो एतमाद का इजहार किया जाता है, अगर ज़रूरत ना हो तो एतमाद की इजहार नहीं किया जाता। इस वक्त जो अमेरिका में हमारे यहाँ के लोग जो गए हुए हैं, उसमें एक चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि अमेरिका को कुछ मुश्किलात का सामना है अफ़गानिस्तान के हवाले से। और मुश्किलात ये हैं कि अफ़गानिस्तान पे अमेरिका पे ये तनकीद हो रही है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि आपने इतना अरसा वहाँ क़याम किया और बग़ैर किसी पॉलिटिकल सेटलमेंट के अपनी दुकान बंद कर दी। उसलिए इस चीज़ को कवर करने के लिए अब अमेरिका की कोशिश ये है कि किसी किस्म का एग्रीमेंट हो जाए, किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो उसकी वजह से वो पाकिस्तान के गिर्द चक्कर काट रहे हैं या पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आप ये काम करें, आप वो काम करें, जो कि पाकिस्तान की लिमिटेशन हैं। जो हमारे जो इस वक्त नुमाइंदे वहाँ गए हैं या जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान है, उनको दो बातें वाज़े करने की ज़रूरत है। एक बात तो खैर वाज़े कर रहे हैं, ये दो बातें वाज़े करने की ज़रूरत है। एक तो बात आपको वाज़े करने की ज़रूरत है कि इस वक्त की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और इस वक्त की जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, वो किस तरह 1990 की पॉलिटिकल लीडरशिप और 1990 की मिलिट्री लीडरशिप से मुख्तलिफ है। उसकी क्या वजूहात हैं, ये एक इस चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है कि एक हमारे यहाँ जो है ना एटीट्यूड में फ़र्क आया है 2014 से 2018 में
جو ٹیررزم کے خلاف جنگ ہوئی ہے. ایک تو وہ سمجھانا ضروری ہے کیونکہ وہاں کے تھنک ٹینک کا مائنڈ سیٹ یعنی واشنگٹن کے بیشتر تھنک ٹینک کا مائنڈ سیٹ جو ہے آج کل پاکستان کے بارے میں یا 1990 میں پھنسا ہوا ہے یا 2021 21 سینچری کی فرسٹ ڈیکیڈ میں پھنسا ہے. ایک تو آپ کو یہ واضح کرنا ضروری ہے. دوسرا واضح کرنا ضروری ہے کہ پاکستان کی کیا لمٹس ہیں جس کے اندر رہ کے وہ طالبان کو انکریج کریں گے. اور امریکہ کو چاہیے یہ کہ غنی کو یہ سمجھائیں, اشرف غنی کو یہ سمجھائیں کہ وہ بھی کوئی آفر کرے. بہتر تو یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ انٹرم گورنمنٹ آئے تب طالبان کے ساتھ کوئی سیز فائر ہو سکتی ہے. غنی کے ساتھ سیز فائر نہیں ہو سکے گی. یہ بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آئندہ کے لیے کوئی کمپرومائز مڈل وے فارمولا استعمال کرنا پڑے گا. جو موجودہ افغانستان کا آئین ہے اس آئین کے فریم ورک میں طالبان ایگریمنٹ نہیں کریں گے, وہ جنگ لڑیں گے. فتح ہو یا نہ ہو یا جھگڑا چلتا رہے, لیکن ایسا نہیں ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں یہ بھی باور کروانے کی ضرورت ہے کہ پڑوسی ملک ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے اور افغانستان کی سرزمین خلاف ہوتی رہی ہے ہمارے خلاف؟ دیکھیے یہ اسی چیز کا حصہ ہے نا کہ پاکستان کے ایٹیٹیوڈ میں کیا فرق آیا ہے. دیکھیے 2000 آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 1990 میں پاکستان طالبان کے ساتھ کھڑا تھا. 2001 تک پاکستان طالبان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. دنیا میں اگر کوئی ملک طالبان کو سپورٹ کر رہا تھا اس وقت, آج کی میں بات نہیں کر رہا, وہ صرف پاکستان تھا. تو اس کی وجہ سے وہ ایسا اس کا نقش امپرنٹ ہو گیا ہے انٹرنیشنل سائیکی پہ کہ اس سے آگے یہ نکلنے کو تیار نہیں ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو یہ بھی کہنا ضروری ہے, اس سے اشرف غنی کو یہ سمجھانا ضروری ہے امریکہ کی طرف سے کہ جو پاکستان کے خلاف جو کام کر رہے ہیں, ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان طالبان کو کنونس کرے یعنی آپ کے تعلقات ہیں, دوسری طرف آپ پاکستان کو کنڈیم کرتے ہیں کہ آپ تو طالبان کے ساتھ ہیں. تو یہ کانٹرڈکشن ہے. اس کانٹرڈکشن کو کابل حکومت کو چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے خاور, آپ کیا کہیں گے کہ ہم باور کروا سکیں گے, سمجھا سکیں گے امریکہ کو, کیا اچھی امید رکھی جائے اس دورے سے؟ دیکھیں جی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امریکہ کی خواہشات تو بہت زیادہ ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو اس وقت ہم نے جو دوحہ کے اندر معاملات چل رہے ہیں پریشرائز کر رہے ہیں جو طالبان کو کہ وہ جو امریکی ڈیمانڈ ہے یا اس وقت جو موجودہ حکومت ہے افغانستان کے اندر ان کی ڈیمانڈ کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بات پہ راضی ہوں. امریکہ بہادر یا باقی جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے یہ بھی خواہش ہے کہ اس وقت پاکستان آرمی کو کسی نہ کسی طرح یہ جو افغانستان کے اندر کسی معاملے کا حصہ بنایا جائے. ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا ایک جو خبر چل رہی ہے اور وہ ٹرکی کے ساتھ کہ جی ٹرکی کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے اور اس میں پاکستان کو بھی شامل کیا جائے. لیکن ہمارے جو اس وقت معروضی حالات ہیں اور بالکل صحیح ہم یہ کر رہے ہیں کہ ماضی سے ہم سیکھ کے ہم وہ سارے کا سارا جو ہم ماضی کے اندر ہم نے وہ غلطیاں کی وہ دوبارہ سے دہرانا نہیں چاہتے. ہم نے بارڈر فینسنگ کر لی ہے, ہم نے ان کا امریکنز کو یہ بتایا کہ آپ کی دفعہ اگر ریفیوجیز آئے تو ہم جو آپ ان کو ادھر ہی رکھیں اور ہم بارڈر کے اس پار ہی ان کو رکھنے کی کوشش کریں گے. اور کیونکہ ہمارے پاس اتنی اس وقت سخت موجود نہیں ہے کہ ہم ان کی دیکھ بھال کر سکیں. اس کے علاوہ جو ہے ملیٹریلی میرے خیال میں ایسی غلطی تو بالکل سوچنا بھی کسی بھی حکومت کے لیے گناہ کبیرہ ہوگا کہ ہم کسی بھی طرح کا جو ایک ایسے ملٹری ایکشن کا پلان کو حصہ بنے جو طالبان کے خلاف یا کسی بھی وہاں پہ سیکشن کے خلاف ہو. ہاں کل کلا کو جب انٹرنیشنل کمیونٹی ہے تمام علاقائی جو طاقتیں ہیں اس میں رشیا ہے, چائنا ہے, ایران ہے, جس طرح ٹرکی کا نام آ رہا ہے, اگر سارے مل کے ایک انٹرنیشنل ایک پیس کیپنگ فورس بنتی ہے تو ہم اس کا حصہ بالکل بخوشی بنیں گے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے بالکل ایک یک طرفہ فیصلے کے ذریعے ہم یہ سارے کام کر دیں اور اس وقت طالبان اگر ادھر نہیں جاتے تو ان کو پکڑ کے آپ کے سامنے بٹھا دیں. اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ ساتھ جو خبریں آ رہی ہیں, اب ہماری کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے کیونکہ امریکہ کے پاس ان کے جو فارن پالیسی کے ٹولز بڑے وسیع ہیں. ان کے پاس IMF ہے, ان کے پاس ورلڈ بینک ہے, ان کے پاس FATF ہے. ابھی حال ہی میں آپ نے انڈین فارن منسٹر کا بھی بیان سنا بالکل کہ جی ہم نے کامیابی کے ساتھ جو پاکستان کو ایک گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے. تو ایک بہت بڑا پریشر ہے ہمارے خلاف. وہ پریشر کیوں آ رہا ہے؟ وہ پریشر اسی لیے آ رہا ہے کہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ سکویز کیا جائے, ہمارا بازو مروڑا جائے اور ہمیں افغانستان کے اندر جس وقت معاملات ہیں اس کا
किसी ना किसी तरह हिस्सा हम बने। लेकिन मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से ये जो एक पॉलिसी स्टेटमेंट बार बार हम वो बिल्कुल, ये इंटरनेशनल सारे मीडिया ऑप्शन के साथ दिमाग बात में करते हुए भी रखने दे के रहे हैं। बावजूद हम नो मोर कह रहे हैं। हमें मालूम है कि हम पर मुस्तकबिल में मजीद प्रेशर भी आ सकता है, लेकिन उसके बावजूद साबित कदम रहना बहुत ज़रूरी होगा। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़। खबर की दुनिया।